हेलो फ्रेंड्स मो अशोक आदित्य डायरी फार्म एंड फार्मिंग आइडियाज यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत करुच्ची। आज आम ब्रह्मपुर जावा एक अवसर प्राप्त सीआरपीएफ जवान एक डायरी फार्म चलाउछन्ती। डायरी फार्म परिदर्शन करवा लाभ क्षति आउ घास बिना से किपरि डायरी फार्म चलांती बुझी नेबा। यही चैनल जदि आपको भल लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करूँ, शेयर करूँ, लाइक करूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। आपन परिचयटा दियंतु। सबू चाषी भाई को मोर नमस्कार। मु रंजन कुमार साहू, ग्रामदेवती साही, ब्रह्मपुर डिस्ट्रिक्ट गंजाम, ओडिशा। सर ये फार्म केबुटू स्टार्ट कलेनी आपण? एटा आम बापा अमल 30 वर्ष है फार्म आरंभ होईछि। एबे मु सीआरपी रो 20 वर्ष चाकरी कला पर आईकरी एबे 1.5 वर्ष है आइरे काम करूछि। सर आपण जो फार्म स्टार्ट कले केतुटी गाई थिला? फास्ट आम तो पिता बापा कला आड़ू फास्ट 4-5टे थिला, तापर 40-50टा पर्यंत रखा होता। हाँ आमर आ गए सही गोटे फार्म जगह अच्छी से सबू आमर बापा दी दादा समस्ते मिसिक मिनिमम 8-10 जन थे निजे लगिकी करुले। तापर सबू समस्या आसबार धीरे धीरे गाई कम कराला। बर्तन केतुटी गाई अछि आपन? आम पाखरे एबे 7टी गाई अछि। सेतुर केतरा क्षीर दउछुंदी? क्षीर दउछि 6टा आ गोटे पड़िया अछि। अच्छा प्रेग्नेंट केतरा अछि एथरु? प्रेग्नेंट गोटे अछि। आ बाकी केते मास रोगी सब? सबू एबे गोटे ही 2 मास ये एआई है आ सबू हेनी आ एआई। से माने सब छुआ जन्म करे केते मास हलानी? कुडा 4 मास, कुडा 5 मास, कुडा 6 मास एमिते। हिट आसुन नै कि? आछंदी हिट आउचंदी। ए करूना काई? एआई करा होइछ मात्र रिपीट होउची। रिपीट होउची? हां। अच्छा डॉक्टर परामर्श नो नांदी काई कि? सेमा आउचंदी मात्र सेमाने कहउचंदी कि टिके घास पको, सुका चारा पको। आमे तो जहाँ चेष्टा हम ताहा आमे करूचु मात्र तार हेई पारनी, रिपीट ही होउची। शुणु गाई एक तृणभोजी पानी ताको घास निहाती आवश्यक से जो आप रिपीट हो मिनरल मिक्सर दौरान? हाँ मिनरल मिक्सर दौची। केते ग्राम सकाळे को कंपनी दौरान केते ग्राम दौरान? बीरबेक कंपनी दिया होची सकाळू 100 ग्राम दिया होची। 100 ग्राम दौरान। हां आ कैल्शियम दौरान? हां लिक्विड कैल्शियम दिया होची। अच्छा सर आपण 1.5 वर्ष आरंभ कलेनी तो आपण कोन कोन असुविधा सब भोगंती कोन? असुविधा तो फास्ट प्रॉब्लम लागिला काम करिया इंटरेस्ट हैला। जेतलो टिके देह को भलो ना लागिला आउ किए आसे न मिलले निजे ही औषध खाई काम करिया पड़ला। लेबर मिलना थी तापर कोन हला लाइला हे काम भांगी दबा मात्र टिके आउ थरे टिके भल हला पर आउ थरे काम करिया को इंटरेस्ट लाउची। मेन होची कोन लेबर प्रॉब्लम आ जदी एडा कोन निजे ही करिया पड़िबो। आ जदी आ का ऊपर भरोसा करले हबनी आ निजे जदी देह खराब अछि भी आसिक काम करिया पड़ियो आपन को। निजे को जरो हले भी मेडिसिन खाई काम करिया पड़ियो नले ये लाउची। केतले एमिति लागुची एबे ही गाई दे दिबी जेतले भल लाउन होतिला आसी काम करिया वालाडू एबे ही बिकी देवा वाली भाउची। आ थरे टिके भल लागिला आ थरे हम गले हो जाओ टिके आम ऊपर भगवान ये अछि ठीक अछि। अच्छा सर आपण वैक्सीन करंती गाई गुडा को? हां वैक्सीन करंती। एफएमडी केबे हेची फार्म रे? ना केबे भी हेनी ना। अच्छा सर क्षीर आपण केते लीटर दिन हुए? एबे हमर टोटल 55-60 होय। दिन 60 लीटर हुए? हां। क्षीर कोन करंती? क्षीर घरवाड़ी का जाए केते जाए आ सब मीठा दुकान को दिया जाए। अच्छा केते लीटर के पिछा केते रे दियंती रिटेल को? रिटेल 55 टका दिया जाए। आपण घर नहीं पहुंचांती ना सेमना आसी नियंती? सेमना आसी नियंती 55 रे। हां। आ मीठा दुकान को देले टी कम? मीठा दुकान को देले टी कम। अच्छा सर आपनरो केते लाभ केते हुए? मिनिमम यार एतियो 7टी गाई रे मिनिमम 700 बटले 800 टका एतिको दिनु लाभ हुए? दिनु को लाभ बेले आउ गाई पड़िया हले लॉस केबे? लॉस बेले केबे हिसाब रे बेले पर साल रो हिसाब देखियो बेले दिन को गोटे गाई पिछा 100 टका बस लाभ। केबे एबे 1000 रही जीवो, केबे 1200 ही जीवो, केबे 500 भी हे जीवो। अच्छा सर आपण कोन खाइबा कोन दियंती? खाइबा को दिए मका सिजा, बिरी चुनी, चकड़, लूण, मिनरल मिक्सर, कैल्शियम आउ अमृतंडा आउ पत्रकोबी आउ जुआड़ू जुड़ा आमको टिके सुविधा लगे भलियो टिके सस्ता आउ साइलेज आनी आउ रेट अधिक होबारु आउ पके पालेनी। जे साइलेज आपण टिके पकांदु दाना बरम टिके कम करंदु साइलेज टिके पकांदु काइना घास तो एडू ब्रह्मपुर शहर रे मिलिया असंभव हो एठी। तो आपण टिके टिके साइलेज आणंदु दिन को 5 किलो हो 10 किलो हो साइलेज दियंदु पहले गाई गुडा रिपीट आउ हेबेनी। जो जहाँ रिपीट होउछन मुख्य समस्या होउछ घासर प्रोब्लेम। आपण
100 ଗ୍ରାମ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଦଉଛନ୍ତି ଫିର ବି ଯଦି ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଘାସ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘାସ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଫିଡ୍ ମାନେ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ କି ରାଶି ପିଡ଼ିଆ ତ ପକଉ କହିଲେନି? ହଁ ନା କହିଲିନି ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ପକାଉଛି ପକାଉଛି ନା? ପକାଉଛି ସାର୍ କେତେ କେଉଁ ପରିମାଣ କହିପାରିବେ? 100 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଗାଈକି 100 ଗ୍ରାମ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ପକାଉଛି ପକାଉଛି ବତରେଇକିରି ଦିଆହେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ତାକୁ ସାର୍ ଅତି କମ୍ ରେଟ୍ ମାନେ 15% 20% ଦରକାର। ଯଦି ସେ 3 କିଲୋ ଦାନା ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଲା ତାକୁ କେତେ ଦରକାର? 30 ଗ୍ରାମ ଦରକାର। ଆପଣ 10 ଗ୍ରାମ ଦେଲେ 100 ଗ୍ରାମ ଦେଲେ 300 ଗ୍ରାମ ଦରକାର। ତାର ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାରଟା ହେଉନି। ଆପଣ ନିଜେ ବନାନ୍ତୁ ଦାନା ଏମିତିଆ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗାଈଟି କେତେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି? ଏଇ ଗାଈଟା 18 ରୁ 20 ଲିଟର ଦେଉଛି। 20 ଲିଟର ଦେଉଛି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଛୁଆ ଦେବାର? ଛୁଆ ଦେବାର ଏବେ 7 ମାସ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ହିଟ୍ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଆଇଛି ଏବେ ଦିଆ ହେଇଛି ଏବେ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ସାର୍ ଫାର୍ମ କେବେ ଲାଭ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଯେଉଁ ଗାଈ 3 ମାସ ଭିତରେ ହିଟ୍ ହେଇକି ହେଇଗଲା ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଚାଷୀ 2ଟା ଛୁଆ ଗ୍ରହଣ କଲା ତ ଫାର୍ମ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଯିବ। ଏବେ 7 ମାସ ହେଲା ମାସେ ହେଲା ହେଲା ମାନେ ଇଏ ପଡ଼ିଆ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ ହିଁ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗାଈଟି କେତେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି? ଏଇ ଗାଈଟା 11 ଲିଟର ଦେଉଛି। 11 ଲିଟର? 11 ଲିଟର। ଆଚ୍ଛା ଦାନାକୁ କେତେ କିଲୋ ଦିନକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଦାନା ମିନିମମ୍ ତାର ଅଧା 11 ଲିଟର ବୋଲେ ଦାନା ଅଧା 5.5 କିଲୋ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗାଈଟି? ଏଇ ଗାଈଟା 15 କେଜି ଦିଏ ଦିନକୁ 15 କେଜି ଦିଏ? ହଁ। ଏଇ ହଲିଷ୍ଟିନ୍ଟା? ଏଇ ହଲିଷ୍ଟିନ୍ଟା 18 ଲିଟର ଦିଏ ଦିନକୁ 18 ଲିଟର? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଘାସ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ସାଇଲେଜ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାଛୁରୀ କେତେଟି ଅଛନ୍ତି? ବାଛୁରୀ 1 2 3 5ଟି। 5ଟି ବାଛୁରୀ? ହଁ। ଏଥିରୁ ମାଇ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡିରି କେତୋଟି? ମାଇ 3ଟି ଅଣ୍ଡର 2ଟି। ଅଣ୍ଡରା ବାଛୁରୀ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅଣ୍ଡରା ଆଗ ରଖିଥାନ୍ତି ନହେଲେ କାହାକୁ ଏମିତି ଦିଆଯାଏ ପୋଷିବାକୁ ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସାର୍ ନୂଆ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ନୂଆ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ 2ଟି କି 3ଟି ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଜେ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନିଜେ ତାଇରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ମାର୍କେଟିଂ ହେବ ତାପରେ ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ଗାଈ କ'ଣ ମାଗୁଛି ଔଷଧ କ'ଣ ନିଜେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଗାଈ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏକାଥରେ 8ଟି 10ଟି ଆଣିକିରି ହେଲେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେବ। ତାପରେ ମେନ୍ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ମାର୍କେଟିଂ ହେଲା ପରେ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଡିମାଣ୍ଡ ହେବ ସେମିତି ଗାଈ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଗାଈ କିଣିବେ ହେଲେ ଟିକିଏ ଜଗିକିରି କିଣିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରା ହେଇକିରି କେଉଁଠି ଯାଇ ଜଲ୍ଦିବାଜିରେ କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଭଲ ବୋଲେ ମିନିମମ୍ 15 ଲିଟରରୁ କ୍ଷୀର ସିଆଡ଼ୁ ଗାଈ ରଖିଲେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ କମ୍ କ୍ଷୀର ଗାଈର ରଖିଲେ ଲାଭବାନ ବହୁତ କମ୍ ହେବ। ସାର୍ ଏଇ ସେଟ୍ଟା କରିବାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା? ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 1.5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା? କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ କରିଥିଲେ? ଏବେ ବର୍ଷେ ତଳେ କରିଥିଲି। ଅତି ଶସ୍ତାରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଟ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ୟାର ଲମ୍ବା କେତେ ଚଉଡ଼ା କେତେ? ଏଇଟା 30 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା 40 ଫୁଟ ଲମ୍ବା। 40 ଫୁଟ ଲମ୍ବା? ହଁ। ଏତିକି ଜାଗାରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା ଗାଈ ଅଛି? 7ଟା ଅଛି। ଆହୁରି 2-3ଟା ରହିଲେ ବି ରହିପାରିବେ? ରହିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କେବେ ଆପଣ ଥନହରା ରୋଗ ହେଇଛି ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକୁ? ହଁ ଥନହରା ବହୁତ ହେଉଛି ଗାଈକି, କାରଣ ଏଇଠି ସୁଖା ରହୁନି, ଡ୍ରାଏ ଉଦା ସଦାବେଳେ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଖା ଦରକାର, ନହେଲେ ମେଟ୍ ପକେଇବାକୁ ଦରକାର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଟ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ଦରକାର। ହେଚ୍ ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନା, ଏମାନେ ଖରା ହେଲେ ଗରମ ହେଲେ ଏମାନେ ଧଁସ ହେବେ, ତ ସେଟ୍ଟା ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲା, ନହେଲେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଥନହରା ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁ ସାରିଲା ପରେ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବସିବାକୁ ଦେବେନି। ତାପରେ କ୍ଷୀର କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁଉଁଛନ୍ତି? ମେସିନ୍ ଦୁଉଁଛନ୍ତି ନା ହାତରେ ଦୁଉଁଛନ୍ତି? ହାତରେ ଦୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ପିଷ୍ଟନ୍ ଧୂଆଁ, ଯେଉଁଟାକି ପିଷ୍ଟନ୍ ଧୂଆଁ ମାନେ ହାତ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇଁବେ, ପିଷ୍ଟନ୍ ଧୂଆଁ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇଁବାଟା ତ ଗାଈର ଚିରକୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଥନହରା ରୋଗ ବି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗାଈ ଦୁଇଁ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦୁଇଁଲା ବେଳକୁ ହାତ ଧୋଇବେ। ଆଉ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଗାଈକୁ ଥନହରା ହେବନି। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନେବା। ଯଦି ବି ହେଇଗଲା ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅଲୋଭେରା, ହଳଦୀ ଆଉ ରସୁଣ ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ କରିବା, ଥନରେ ମାଲିସ କରିବା, ଆଉ ଥନହରା ରୋଗ ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।